وہ ایک ایک سے بدلہ لے گا، میں ایک ایک سے پوچھوں گا، میں ایک ایک سے بات کروں گا۔ ڈیئر انگلش لرنر، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یعنی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ایک ایک۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ون اینڈ آل۔ ون اینڈ آل مین ایک ایک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ So first of all we must use a complete and meaningful sentence۔ پہلے ہمیں یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے ایک مکمل اور بامعنی جملہ، اور اس کے آخر میں ہمیں ایڈ کرنا ہے، لگانا ہے ون اینڈ آل۔ ڈو ریمبر دیٹ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، جبکہ ون اینڈ آل یہ وہی کا وہی رہے گا، دیٹ مین ایک ایک۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس فارمولے کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلز مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک ایک سے بدلہ لے گا، یعنی وہ ہر ایک سے بدلہ لے گا۔ He will take revenge from one and all۔ He will take revenge from one and all۔ My dear students، he will take revenge یہ ایک کمپلیٹ میننگ فل سینٹینس ہے، اور یہ سینٹینس سمپل فیوچر ٹینس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ سمپل فیوچر ٹینس کا ایک مکمل میننگ فل جملہ ہے، which mean بدلہ لے گا، یعنی وہ بدلہ لے گا۔ ون اینڈ آل مین ایک ایک سے۔ سو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں ایک ایک سے پوچھوں گا، یعنی میں ہر ایک سے پوچھوں گا۔ سو آئی ول آسک فرام ون اینڈ آل۔ آئی ول آسک فرام ون اینڈ آل۔ آئی ول آسک مین میں پوچھوں گا، فرام مین سے، ون اینڈ آل مین ایک ایک سے، یعنی ہر ایک سے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ایک ایک کو نوکری سے نکالے گا۔ He will dismiss one and all۔ He will dismiss one and all۔ Dear English learner، ہم اس اسٹرکچر کو بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کو سیکھ کر اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے لاکھوں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے، that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level۔ Do remember that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں ایک ایک سے بات کروں گا، یعنی میں ہر ایک سے بات کروں گا۔ یقین کیجئے کہ یہی وہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرز ہیں جو ہم اپنے روزانہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ میں ایک ایک سے بات کروں گا۔ I will talk to one and all۔ I will talk to one and all۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم ایک ایک کو بلاؤ گے۔ تم ایک ایک کو بلاؤ گے۔ You will invite one and all۔ You will invite one and all، یعنی تم ہر ایک کو بلاؤ گے یا تم ایک ایک کو بلاؤ گے، دونوں کا مطلب ایک ہی جیسا ہے۔ You will invite one and all۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ ایک ایک کو پڑھائے گا۔ وہ ایک ایک کو پڑھائے گا، یعنی وہ ہر ایک کو پڑھائے گا۔ He will teach one and all۔ He will teach one and all۔ Dear English lover، you can learn English easily in a short period of time if you practice properly and regularly۔ Keep this point in your mind that practice on a daily basis can level up your spoken English and boost your influence۔
Do remember that most English learners ask that how can we improve our spoken English, increase vocabulary as well as boost fluency. So keep this point in your mind that every day 1 hour, only 1 hour, if you have 1 hour time to learn English, so then you can learn English easily. So every day 1 hour, only 1 hour English speaking practice, English listening practice, English reading practice, as well as English writing practice are very effective tools which can take your spoken English from basic to advanced level. While speaking English, don't worry about making mistake. Everyone makes a mistake. So as you start learning English, increase the duration of your speaking practice, your listening practice, your writing practice, and your reading practice gradually, so that you can keep maintaining fluency with the passage of time. Dear English learner, if you wanna learn English in a short period of time, then you have to practice regularly and properly and try to listen a native speaker. When you listen native speaker and do speaking practice on a daily basis, so then you can improve your spoken English and listening skills. So as you know that practice is a key tool for learning English. English is a very important language in the world today. It is used in many countries for talking and doing business. As you know that English is also the main language on internet. Dear English learner, listen to native speaker as I told you before to improve your listening and spoken skills. Learning English helps people get better jobs and talks to more people around the world. One more example for better understanding. वो एक से मिलेगा यानी वो हर एक से मिलेगा. He will meet one and all. He will meet one and all. और ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब जरूर देना. पहला जुमला है वो एक एक को समझाएगा और दूसरा जुमला है वो एक एक को बताएगा. वो एक एक को बताएगा. पार्ट टू ग्रामर के बारे में है. और वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं एक बहुत अहम इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स सी. Today is our grammar topic is preposition. So what is preposition? Preposition क्या है और क्यों अहम है? So आइए सीखते हैं. Actually preposition is a word that connect a noun or pronoun with another noun or pronoun in a sentence. यानी ये जो प्रपोजिशन है इसको उर्दू जुबान में हुर्फ जार भी कहा जाता है. एक ऐसा लफ्ज या ऐसे अल्फाज जो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरा नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलाता है इस जुमले में. सो इसको हम कहते हैं प्रपोजिशन. और प्रपोजिशन ये बहुत अहम है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर. सो प्रपोजिशन एक ऐसा लफ्ज है जो सब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक बाकी जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं जुमले में उसके साथ बताता है, बनाता है. मिसाल के तौर पर in, on, under, it, etc. These are all preposition. So what is preposition? Preposition is a word that connect a noun or pronoun with another noun or pronoun in a sentence. यानी प्रपोजिशन जिसको हर्फ जार भी कहा जाता है उर्दू जुबान में. प्रपोजिशन ये वो लफ्ज है जो एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलाता है, इसका ताल्लुक जाहिर करता है जुमले में. मिसाल के तौर पर ये जो एन है, ऑन है, अंडर, इट एटसेट्रा वगैरह वगैरह ये प्रपोजिशन है. सो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. द बुक इज ऑन द टेबल. The book is on the table. So here in this example
ऑन ये प्रपोजिशन है, और ये बुक बुक नाउन है, और टेबल ये भी नाउन है। इन दोनों के माबेन क्या करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ताल्लुक पैदा करता है। द बुक इज ऑन द टेबल। सो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि ऑन ये प्रपोजिशन है, और ये बुक ये भी नाउन है, और टेबल ये भी नाउन है। इन दोनों नाउन के माबेन के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करता है, पैदा करता है। सो प्रपोजिशन का असल काम होता है ताल्लुक पैदा करना दो नाउन्स या प्रोनाउंस के दरमियान सेंटेंस में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, the cat is under the tree. The cat is under the tree. So here in this example, cat is a noun in tree, also noun from under. अंडर ये प्रपोजिशन है, और ये ताल्लुक लिंक बनाता है कैट और ट्री के दरमियान, यानी दरख्त के नीचे बिल्ली है। सो यह भी जो प्रपोजिशन अंडर है, इसने क्या काम किया, इसने कनेक्ट किया है कैट और ट्री को, जो दोनों नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल ही ये अब प्रोनाउन है, और क्लास ये नाउन है, और एन ये एन जो है ये प्रपोजिशन है, और इसने क्या किया है, प्रोनाउन ही और नाउन क्लास इन दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट किया है, यानी इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जाहिर किया है। सो ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है। सो प्रपोजिशन एक्चुअली ये एक वर्ड भी हो सकता है, और एक वर्ड से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी जैसा कि इन फ्रंट ऑफ, अब ये किया है एक से ज़्यादा है। या फॉर एग्जांपल एन जो है ये एक वर्ड है, ऑन जो है ये भी एक वर्ड है। सो प्रपोजिशन इज अ वर्ड or can be a group of words that connect one noun or pronoun with another noun or pronoun in a sentence। so हकीकत में प्रपोजिशन हर्फ जार ये वो लफ्ज़ है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, इसका ताल्लुक जुमले में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है, जाहिर करता है। पार्ट 3 वोकैबुलरी के बारे में है, और वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट अहम डेली यूज वोकैबुलरी वर्ड्स। सो लेट्स मूव ऑन। सो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है डेली। डेली डेली मीन रोजाना। ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाता है। डेली मीन रोजाना। नेक्स्ट वर्ड यूज। यूज मीन इस्तेमाल करना। यूज मीन इस्तेमाल करना। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन या नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यू कैन यूज माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मीन अहम। Important mean अहम। Learning English is very important day to day। आजकल इंग्लिश सीखना बहुत अहम है। नेक्स्ट वर्ड always, हमेशा। Always mean हमेशा। He always respects his parents। He always respects his parents। वो अपने वालिदैन का एहतराम हमेशा करता है। Rain, बारिश। Rain mean बारिश। It will rain today, आज बारिश होगी। Next word information। Information information mean मालूमात। Information mean मालूमात। He didn't have any information about that incident, या simply we can say that I have no information about this incident। Next जो word है वो है sibling। Sibling sibling mean बहन भाई। Sibling mean बहन भाई। They are sibling, वो बहन भाई है। Next जो word है वो है sad। Sad
Sad mean خفا اداس. He looks sad today. آج وہ اداس ہے یا آج وہ خفا ہے. Happy. Happy. Happy mean خوش. Happy mean خوش. He is very happy today. He is very happy today. Next word sleep. Sleep. Sleep mean sona. Sleep mean sona. He is sleeping right now. اب وہ سو رہا ہے. My dear English alumni, subscribe to English PS for more advanced English sentence structures, part of speech grammar, and important daily use vocabulary. Thanks.